ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ? ବର୍ଗ ଓ ବର୍ଗମୂଳ, ବର୍ଗମୂଳ ଓ ଘନମୂଳ। এই ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଶୀଳନୀ 60 କ'ଣ ଥିଲା? 1 ନମ୍ବର, ହଜାରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ବୁଝିହେଲା। ତ ହଜାରରେ ବର୍ଗମୂଳ ନିରୂପଣ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ହଜାରର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଗୋଟେ ହେଲା 10 ଆଉ ଗୋଟେ 67, ତ 3 ନ ହେବ, 3 6 ହେବ 61, 61 1 ଗୁଣିଲେ 61, ତ 39 ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ 1061ର ବର୍ଗଠାରୁ 39 ଅଧିକ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଗୋଟେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1000 - 39 961। ଅନ୍ୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟାଟି 32ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 1024। 1000 ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 961 ଓ 1024 ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା 1000ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେତଟି ଲେଖାଏଁ 50 ପଇସା ଦେବାରୁ ମୋଟ 1250 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଅସୁଲ ହେଲା। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ମନେକର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା x, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର xଟି ଲେଖାଏଁ 50 ପଇସା ଦେଲେ ହେବ କେତେ? 50x ପଇସା। x ଜଣ ଛାତ୍ର 50x ପଇସା ଦେଲେ ମୋଟ ପଇସାର ପରିମାଣ 50x × x 50x ସ୍କୋୟାର ହେବ, x ସ୍କୋୟାର ପଇସା ହେବ। ବୁଝିଲା। ତ ମୋଟ ଆଦାୟ କେତେ ହେବ? 1250 ଟଙ୍କା। 1250 ଟଙ୍କା ବା 125,000 ପଇସା। ତ ଅତଏବ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 5x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 125,000। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ 125,000 / 50 କେତେ ହେଇଯିବ? 2500, 0 କଟିଗଲେ। ତ 25ଟା କେତେ? 50ର ସ୍କୋୟାର। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ x = 50, x = -50 ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ କହିଲା? xଟା ହେଲା +50 ଓ -50 ଆମେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସ୍କୁଲରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। କେତେ ଛାତ୍ର ଥିଲେ? 50 ଜଣ। ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର, ଏକ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବର୍ଗାକାର ନସ୍କାରେ ଠିଆ କରାଇବାରୁ 10ରୁ କମ୍ ଛାତ୍ର ବଳି ପଡ଼ିଲେ। ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1230 ଜଣ ହେଲେ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ? ସ୍କୁଲରେ ମୋଟ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 1230। ପ୍ରଥମେ 1230ର ବର୍ଗମୂଳ ନିରୂପଣ କର। ତ 12 30ରେ କ'ଣ ହେବ? 3 3 9, 12ରୁ 9 ଗଲେ 3। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ମିଶିଗଲେ 65 × 65 କେତେ ହେଇଯିବ? 330 ଥିଲା 325, ମାନେ କେତେ ହେଲା? 5। କେତେ ବାହାରିଲା ଭାଗଶେଷ? 5। ତ ଏଠାରେ 1230 35ର ବର୍ଗଠାରୁ 5 ଅଧିକ, 5 ମଧ୍ୟ 10 ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ଅତଏବ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ 35 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ଜଣ? 35 ଜଣ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର, 6912କୁ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ ବା ଗୁଣନ କଲେ ଫଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ବୁଝିହେଲା। 6912ର ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 2ରେ ଦେଖ ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦେବା। କେତେ ହେଇଯିବ? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 3 3 × 3। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ? 2ର ସ୍କୋୟାର × 2ର ସ୍କୋୟାର × 2ର ସ୍କୋୟାର × 2ର ସ୍କୋୟାର × 3ର ସ୍କୋୟାର × 3। ବୁଝିହେଲା। ଅତଏବ 6912କୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ବା ଗୁଣନ କଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ରାଶି ହେବ। ବୁଝିହେଲା। 5 ନମ୍ବର କ'ଣ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2/3 ଓ 7/8ର ଗୁଣଫଳ 1744 ଅଟେ? ସମାଧାନ। ମନେକର ସଂଖ୍ୟାଟି x ଓ xର 2/3 ମାନେ 2x/3 ଓ xର 7/8 ମାନେ 7x/8। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 2x/3 × 7x/8 1344। ଇମ୍ପ୍ଲାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ 7x² / 12 1344। x² = 1344 × 7 / 1344 × 12/7 12 × 16 × 12। x କ'ଣ ହେବ? 10 × √12 × 16 × 12 × 4 ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ x କେତେ ହେବ? +-48। ତ ସଂଖ୍ୟାଟି -48 ବା +48। ବୁଝିହେଲା। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥର 3 ଗୁଣ, ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 972 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ସମାଧାନ। ମନେକର କ'ଣ କରିବା? ଦେଖ କହିଲା ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ପ୍ରସ୍ଥର 3 ଗୁଣ ହେଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତା'ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଇଦେଲା, ତା'ର ପରିସୀମା ଆମକୁ ସେ ମାଗିଲା। ବୁଝିହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ମନେକର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ? x ମିଟର। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା କ'ଣ? ପ୍ରସ୍ଥର 3 ଗୁଣ। ଦୈର୍ଘ୍ୟଟା ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ 3 ଗୁଣ, ମାନେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ? 3x ମିଟର। ଯଦି ପ୍ରସ୍ଥ x ହେଲା, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ 3x ମିଟର। ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଦୈର୍ଘ୍ୟ × ପ୍ରସ୍ଥ ମାନେ 3x × x।
3x इंटू एक्स मीटर तो 3x स्क्वायर वर्ग मीटर केते 3x इंटू एक्स माने 3x स्क्वायर वर्ग मीटर बुझेला 3x स्क्वायर वर्ग मीटर प्रश्नानुसार 3x स्क्वायर इक्वल टू 972 तो x स्क्वायर केते 972 बाय 3 324 बुझेला इम्प्लाई दैट x केते 324 रूट ओवर माने 18 हे गला -18 टा ग्रहण न तो हम 18 देखिबा बुझेला वर्गमूल वाला एमिति हम आ गुटे प्रणाली मते वर्गमूल बाहर कर परबा 3 2 4 3 324 रो कोन प्रथम 1 के 1 पड़िबो ना कि 1 1 मिश्र 2 28 28 अष्टा केते ए 202 उलेइतला 2 4 तो 28 अष्टा 224 0 हे गला बुझेला 18 मिल गला कि नहीं हमको तामाने आयत क्षेत्रर प्रस्थ है 18 मीटर आम तार प्रस्थटा पाइगले 18 मीटर ताले आयत क्षेत्र दैर्घ्य के 3 इंटू दैर्घ्य दे 3x तो 3 इंटू 18 तो 54 मीटर यार परिसीमा ताले के परिसीमा फर्मुला 2 गुणन दैर्घ्य प्लस प्रस्थ मैंने 2 गुणन 54 प्लस 18 इक्वल हम 2 गुणन 62 समान 144 मीटर के 144 मीटर बुझेगा 7 कौन हम गोटे आयत क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थर 1.5 गुण दैर्घ्यटा है प्रस्थर 1.5 गुण यार क्षेत्रफल जब 1350 वर्ग मीटर तो यार परिसीमा के मांगी देखिए समाधान कर मन कर आयत क्षेत्र प्रस्थ है 2x मीटर दैर्घ्य है 2x इंटू 3/2 मीटर 3x मीटर क्षेत्रफल के दैर्घ्य इंटू प्रस्थ समान 3x मीटर इंटू 2x मीटर समान 6x स्क्वायर वर्ग मीटर प्रश्नानुसार 6x स्क्वायर इक्वल टू 1350 देती आम क्षेत्रफल दे एक्स स्क्वायर के 1350 बाई 6 समान 225 इम्प्लाई दैट x कौन हम 225 रूट ओवर समान 15 क्षेत्र परिसीमा के 2 गुणन दैर्घ्य प्लस प्रस्थ 2 गुणन 3x प्लस 2x मीटर इक्वल टू 10x मीटर 10 इंटू 15 समान 150 मीटर समान 150 मीटर अतः आयत क्षेत्र परिसीमा के 150 मीटर आयत क्षेत्र परिसीमा के 150 मीटर 8 नंबर कौन हम जड़े लोक तार 400 और 441 वर्ग मीटर दुईटी वर्गाकार जमी बदल में गोटे वर्गाकार जमी किणिला एथिरे तार बाड़ देवा खर्च मीटर प्रति 5 टंका हिसाब से केते खर्च हो कौन कर गोटे लोक जदि 400 और 441 वर्ग मीटर दुईटी वर्गाकार जमी बदल में गोटे वर्गाकार जमी किणुची तार बाड़ देवाई खर्च के 50 टंका हिसाब से केते हम वर्गाकार जमी दुईटर क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर प्लस 441 वर्ग मीटर 841 वर्ग मीटर वर्गाकार जमीर बाहुर दैर्घ्य रूट ओवर ऑफ 841 इक्वल टू 29 मीटर वर्गाकार जमीर परिसीमा के 4 इंटू 29 मीटर 116 मीटर 1 मीटर को तार बाड़ देवा खर्च हुए 5 टंका बुझेगा तो 116 मीटर को तार बाड़ देवे खर्च हे के 116 इंटू 5 इक्वल टू के 580 टंका बुझेगा ताले वर्गाकार जमी तार बाड़ देवा वर्गाकार जमी तार बाड़ देवार के 580 टंका ताले खर्च हो बुझेगा टोटाल तार 580 टंका खर्च हो तो देख 9 नंबर गोटे छात्रावास जिते जन छात्र थे प्रत्येक छात्र संख्यार 5 गुण लेखाएं टंका मेस खर्च देवु गोटे छात्र जे जन छात्र थे प्रत्येक छात्र के 5 गुण लेखाएं मेस खर्च देले मोट के 72,000 टंका असूल है तेनाली छात्र संख्या निम्न करवा टोटाल जदि 72,000 टंका हो तो छात्र संख्या के मन कर छात्रावास x जन छात्र थे प्रत्येक मेस खर्च के गले 5x टंका मोट मेस खर्चर परिमाण x इंटू 5x टंका इक्वल 5x स्क्वायर टंका प्रश्नानुसार 5x स्क्वायर का देसी 72,000 x स्क्वायर के 72,000 बाई 5 तेने 14,400 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 14,400 रूट ओवर समान के 120 ये तेने अतएव छात्रावास छात्र संख्या के 120 के 120 देख 10 नंबर 18,265 रु क्यों क्षुद्रतम संख्या वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हे बुझेगा तो देख ये 18,225 तो ये प्रथम एक अच्छे एक के 1 गुण 1 हम तो ये गला के 0 होगा 82 लेव ये 1 मिस 23 हम 23 गुणन 3 समान 63 3 को मिसाई 26 है 26 गुणन 5 के 1335 1335 होगा बुझेगा तेना 40 है आमर भागफल कौन हम ये देख लेखा हम केमती एठी ना हम कि 18,265 संख्याटी 135 वर्ग ठार 40 अधिक तेल अतएव 18,265 रु 40 वियोग कले वियोगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या है बुझेगा 11 नंबर देखिए कौन देला
4 5 1 5 600 केउं क्षुद्रतम संख्या जोग कले जोगफल एक पूर्णवर्ग संख्या हेबो। ये देख सेमती देखिए प्रश्न। तो प्रथम 4 2 2 पकड़ा 2 2 4 बुझे 2 को 2 मिसई देले 4 है। तापर देख ये ओल्ला 0 तो 51 आम ओल्लैदेले कौन हम ना 41 1 गुणिले 41 होगा बुझेगा। तो 41 10 10 56 ये ओल्लैला 41 1 मिसई देले 42 होगा 42 2 को ऐड करके गुणवा 42 2 844 पुणी 42 2 को मिसई देले के 424 होगा 424 4 को गुणवा ये 1 6 9 7 6 जोटा कि होगा फेड़देले हम 4 2 2 4 बुझेगा। एतिक आम पाइले देखिए उपरोक्त भाग क्रिया जनागला जे 21 2 4 स्क्वायर दत्त संख्या ठारू क्षुद्रतर किंतु 21 25 स्क्वायर 4 5 1 5 600 ठारू बृहत्तर निर्णय संख्याटी 21 25 स्क्वायर माइनस 45 15 600 बुझे से कौन 4 5 1 5 6 2 5 माइनस 4 5 1 5 600 मैंने के 25 हम संख्याटी 25 जोग कले जोगफल एक पूर्णवर्ग संख्या है बुझे। तुम ये संख्याटा 25 जोग कर कौन कौन हम गोटे पूर्णवर्ग संख्या है बुझे। तापर देख 12 नंबर कौन गोटे वर्गाकार पड़ियार क्षेत्रफल जति एतिक देती 133.6336 वर्गमीटर हेल्ले पड़ियार परिसीमा के मांगी। देख प्रथम तार रोटा भर बाहर करदे प्रथम 1 के 1 हे 1 है तो 0 33 ओल्लैला 2 21 गुणन 1 समान 21 पुणी 1 मिसला 2 2 5 रे 5 गुणबू ए 1263 के 1125 5 मिसला के 230 पुणी के ओल्लैला 1 3 8 3 6 तो ये के 2 3 0 6 6 गुणबू 1 3 8 3 6 तो 0 होगा ये। तो कौन हम वर्गाकार पड़ियार क्षेत्रफल के 133.6336 वर्गमीटर तो यार बाहुर दैर्घ्य के यार रूट ओवर माने 11.56 आम बाहर लेनी बाहुर दैर्घ्यटा पाईगले ना बाहर करके मत वर्गाकार परिसीमार फर्मुला के 4 × बाहुर दैर्घ्य ना 4 × 11.56 हम के 46.24 मीटर 46.24 मीटर।